Halo, jumpa lagi bersama saya Dwi Prianto dalam pembelajaran bahasa Jerman online untuk level menengah 1 atau B1. Nah, kita akan melanjutkan materi gramatik kita. Kita akan membahas lanjutan dari modal partikel. Namun kali ini di bagian ketiga atau Teil 3, yaitu sehubungan dengan Fragesätze, Sätze mit Fragezeichen, atau kalimat yang diakhiri dengan tanda tanya atau kalimat pertanyaan. Apa aja modal partikelnya? Baiklah, kita langsung menuju ke slide pertama. Nah, di slide pertama ini kita punya wirklich. Nah, wirklich itu kalau dalam penggunaan lainnya berfungsi sebagai adverb atau kata keterangan yang bermakna sebenarnya ya. Wirklich itu bermakna sebenarnya. Contoh, das ist wirklich eine tolle Idee. Ya, ini sebenarnya adalah suatu ide yang keren, tolle ide ya, ide yang keren. Ini memiliki makna lain seperti in der Realität atau dalam kenyataannya atau ya, sebenarnya. Nah, namun di dalam modal partikel ini memiliki makna yang berbeda. Nah, di sini menunjukkan makna emosi etwas nicht glauben können atau tidak mempercayai akan sesuatu atau terheran-heran seperti jetzt, masa sih ya, kayak gitu ya. Contohnya, willst du wirklich bei -10 Grad in der Donau schwimmen? Yang benar kamu mau renang di sungai Donau pada -10 derajat Celcius? Nah, mungkin maknanya kalau dalam bahasa Indonesia kayak masa kamu, ya mungkin kayak masak gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan modal partikel wirklich. Berikutnya ke slide kedua. Nah, kita punya schon ya. Schon itu kalau sebagai kata keterangan atau sebagai adverb itu memiliki makna sudah ya, es ist ya schon 10 Uhr ya. So spät. Ini sudah jam 10, terlalu terlambat. Nah, namun kalau berfungsi sebagai modal partikel, nah di sini memiliki makna resignieren, etwas Unangenehmes akzeptieren, atau menerima sesuatu yang tidak nyaman, atau nama lainnya ya kayak pasrah gitu ya akan sesuatu. Contohnya, was soll sich schon ändern? Ya, ini memiliki makna ya mau gimana lagi, nggak akan berubah. Nah, kayak gitu ya. Nah, schon di sini memiliki makna menerima sesuatu yang tidak nyaman atau pasrah, mungkin kayak gitu ya. Oke, berikutnya kita punya nur. Nah, nur di sini memiliki makna emosi verwundert sein atau terheran-heran atau etwas nicht verstehen ya, tidak mengerti sesuatu, etwas nicht verstehen, kayak terheran-heran gitu ya. Contoh, was ist nur los mit mir? Apa sih yang terjadi padaku? Nah, mungkin nur di sini kayak dalam bahasa Indonesia kayak sih. Nah, mungkin kayak gitu ya. Nah, kalau sebagai kata keterangan atau adverb, ini memiliki makna sedikit. Ich habe nur 5 Minuten Zeit. Saya hanya memiliki waktu 5 menit ya. Nur ini berarti hanya atau sedikit. Oke. Berikutnya kita punya etwa. Nah, etwa ini memiliki makna emosi etwas nicht glauben können ya, atau tidak mempercayai sesuatu ya. Contoh, schläfst du etwa 10 Stunden? Beneran nih kamu tidur 10 jam ya, mungkin kayak beneran nih, mungkin kayak gitu ya. Sedangkan kalau dalam penggunaan lainnya, kalau dalam adverb atau kata keterangan, di sini etwa berarti circa atau kira-kira. Es sind etwa 10 Seiten ya, itu kira-kira 10 halaman. Gut. Berikutnya kita punya eigentlich. Nah, eigentlich kalau sebagai adjektif dan adverb ya, kata sifat dan kata keterangan. Nah, ini bermakna ursprüngliche atau original atau aslinya ya, atau sebenarnya ya. Meine eigentliche Muttersprache spreche ich kaum. Bahasa ibuku yang sebenarnya atau yang asli hampir tidak pernah aku bicarakan ya.
Namun kalau sebagai modal partikel, nah ini memiliki makna emosi, zeigt wirkliches Interesse, atau menunjukkan suatu ketertarikan yang sebenar-benarnya. Seperti mengungkapkan kata das will ich wissen, aku ingin tahu betul itu. Ich bin interessiert, saya sangat tertarik. Und höre dir zu, dan mendengarkanmu. Nah, contoh, wohnst du eigentlich in Wien? Kamu tinggal di Wina ya? Dengan kata eigentlich ini, dengan modal partikel eigentlich ini, kita menunjukkan suatu ketertarikan pada lawan bicara kita. Seperti itu. Berikutnya, saya punya den, ya. Den ini kalau sebagai konektor atau sebagai kata hubung ini bermakna karena, ya. Ich mache essen dan ich habe Hunger, ya. Saya bikin makan karena saya bikin makanan karena saya lapar, ya. Den berarti karena. Namun kalau sebagai modal partikel ini memiliki makna emosi, spontan auf eine Situation reagieren, kann viele Emotionen zeigen, je nach Situation negatif oder positif. Jadi bereaksi pada situasi tertentu secara spontan dan bisa menunjukkan suatu emosi negatif atau positif sesuai dengan situasinya. Contoh ya, Beispiel, was ist denn hier los? Nah, denn di sini bermakna kayak sih dalam bahasa Indonesia. Apa sih yang sebenarnya terjadi di sini? Wer hat denn so ein Chaos gemacht, ya. Siapa sih yang bikin kekacauan kayak gini? Ya hallo, wer bist du denn? Ya halo, kamu ini siapa sih? Nah, mungkin dan ini dalam bahasa Indonesia saya kayaknya bisa menyamakan, bisa memadankan dengan modal partikel sih dalam bahasa Indonesia. Ya, dan itu bisa digunakan dalam konteks positif maupun negatif. Berikutnya kita punya auch, ya. Auch ini menunjukkan suatu pertanyaan retorika, ya, rhetorisch fragen, yang berarti dalam bahasa Indonesia bertanya namun dalam tujuan untuk membujuk, mungkin gitu. Namun kadang juga untuk menyatakan suatu Vorwurf atau suatu celaan dan bermakna seperti selber schuld atau salah sendiri. Nah, contohnya di sini, warum ist er auch auf den Zaun geklettert? Ya, kenapa sih dia kok harus manjat pagar? Kenapa nggak lewat pintu aja, ya? Jadi ini bertanya namun dalam rangka untuk membujuk, ya. Oke, kalau sebagai adverb, auch ini bermakna juga, ya. Ich mag Äpfel, sie auch, ya, saya suka apel, dia juga. Baik, kita punya lagi auch. Nah auch di sini memiliki makna emosi, Sorgen machen, atau khawatir, ya, kalau dalam bahasa Indonesianya, ya. Nah, contoh, hast du auch deine Medikamente genommen? Apakah kamu juga minum obatmu, ya, gitu ya. Nah, di sini auch di sini bermakna saya khawatir jangan-jangan kamu belum minum obatmu, gitu ya. Good. Nah, demikianlah yang dapat saya bagikan dalam video kali ini, ya. Terima kasih sudah belajar bersama-sama. Saya Dwi Prianto mengucapkan tschüss und bis zum nächsten Mal.